Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urabandala Rabani Karaba Shabari Kala Rabana Darabandala Raba. Urabandala Rabani Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandana Raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पूजनाम, धन्य तुम्हारा पूजनाम, धन्य तुम्हारा पूजनाम, धन्य तुम्हारा पूजनाम, धन्य तुम्हारा पूजनाम। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Shana Rabari Bala Bara 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 Bara. Urabandala Rabani Bara 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 Bandala Rabba. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रोशान रबनी खाला रबनी आदा रबना दरबंदला रबा। ओ रबंदला रबनी बर 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 बर। ओ रबंदला रबनी खारा बशाबरी कुला रबनी आदा रबना दरबंदला रबा। Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्रनाम, धन्य तुम्हारा पवित्रनाम, धन्य तुम्हारा पवित्रनाम। ईरवत्रमणि कुरवशाबरि कुलारवणि आदरवणि खारवंदरम। आश्चर्य मंत्री पराक्रम द परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांतिराज। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दूचु प्रभु। आज समय निमंत्रण धन्यवाद, सुजो निमंत्रण धन्यवाद। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. O Rasha Kamanya Taravani Darabandala Rabana Darabandala Rabba. Irabandala Rabani Bara 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 Bandara. Jisunga Ramare Daikro Daikro Daikro. আমানগ্র সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা ক্ষমা করে তোমার রক্তে ধৌত পরিষ্কৃত কর পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ গীত সত্রাঘাত্ময় সংকীর্তন দ্বারা পরস্পর উৎসাহ দেওয়া পাই তুমি সাহায্য কর আত্মা সদরে পিতাঙ্গর উপাসনা করিয়া পাই দয়া কর সর্বপ্রকার প্রার্থনা নিবেদন সদাত্মাঙ্গ সাহায্য করিয়া পাই দয়া কর বিশেষ করি প্রভু যে প্রিয়া মানে ঈশ্বরঙ্গের আত্মাঙ্গ দ্বারা চালিত হো তুমি অনুগ্রহ কর তারা মানে ঈশ্বরঙ্গের সন্তান হই পারিব কারণ আমানଙ୍କ ଠାରେ মনুষ্যর আত্মা মধ্যে রহিଅଛି প্রভু उराबाबा खाराबा शाखाला रबानी खाराबा तेणु आमान तो विशेष भाव में दया कर हालेलुया 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 आमान कर मन ख्रीष्ट संगर मन सदृश हो ताले आमने प्रकृत प्रभु धर्म पत्र आमने गमन करि पारिबु प्रकृत धर्म जीवन यापन करि पारिबु होली 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 एवं तुम राज्य मध्य योग्य लाभ स्वरूप होई पारिबु अनेक अंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण हो जीसुंग नाम रे दया कर तुम निज निज समर्पण करुच प्रभु तुम इच्छा अनुसार मान जीवन को तुम परिचालित कर तुम सेवा कार्य व्यवहार कर हालेलुया हालेलुया से निमंते तुम आमान को जीवित रखिअछ अनेक विपद संकट दुर्घटना प्रभु रोग व्याधि और तुम आमान को रक्षा कर मृत्यु मुखर बंदे अछ शत्रु शैतान कार्यजाल फांदर तुम रक्षा कर इदाराबानी खाराबाशा कलाराबानी आदरबा उराबंदला रबानी खाराबाशा कलारबा हालेलुया हालेलुया जेबरी हमने आपण आपण को परिष्कार करू प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर होली 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 ओ मध्य तुम्हें कहलो मु जो वाक्य कहि तद्वारा तुमने परिष्कृत होइछ तुम तेणु तुम वाक्य द्वारा परिष्कृत हवा पई दया कर अर्थात तुम वाक्य मत जीवन काटिया पई तुम्हें अनुग्रह कर तहिरे कर्तांग निमंते आमने व्यवहार योग्य आओ प्रभु आमने आओ एक समादर पात्र परि होई पारिबु जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया कर तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम रे प्रार्थना करूछि आमेन काम कर एटा ठेली देछु
জয় ইসু, জয় ইসু, জয় ইসু, জয় জয় ইসু, জয় ইসু, জয় ইসু, मेरे मन में तो ही तू, मेरे नजर में तू, मेरे होठों ही तू, मेरे दिल में तू, मेरे मन में तो तू, मेरे नजर में तू, मेरे होठों पे तू, मेरे दिल तू ही तू। जय यीशु, जय, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे स्तुति में तू, मेरे होठों में तू, मेरे जीवन में तू, मेरे प्रार्थना में तू, मेरे स्तुति में तू, मेरे गीतों में तू, मेरे जीवन में तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from Savior our blessing, shower of blessing we need. Mercy doth round us our calling, but for our clean. There shall be showers of blessing, graces reviving again, over hills and valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, mercy comes round us falling, but for showers we plead. There shall be showers blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now very blessing. Come on now on our thy word. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Udaramani sarava shakalaraba. Showers of blessing,
There shall be showers of blessing. Oh, that today they might know. Now was on God we are confessed. Now was on Jesus we call showers, yes. Showers of blessing. Mercy doth round us of holy. Showers we please. There shall be showers of blessing. If we but trust and obey, there shall be season prepared. If we let God have His way, showers of blessing, showers of blessing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna. Sarabani Karabashaba. Hallelujah, 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 hallelujah. Irabashabara kala rabana darabanda la rabana darabana. Irabanda la rabana darabanda la rabana darabanda rabana. Urabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Tora Pitana, Mardanya, Tora Pitana, Mardanya, Tora Pitana, Mardanyavad. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabari kala rabaniya darabana darabanda la rabana darabanda rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana. Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana, Dhanya Tora Pitana. Oh Lord, Hamazana, Samazana, Samazana, Samazana. Irabashabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda. Urabanda Allah Rabani biri 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 bara 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 bara. Bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabarakala Rabaniya Darabana Darabandalla Rabana Darabana. Urabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana. Udarabani bara 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 shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabari Allah Rabana bara 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 banda Allah Rabana dara banda Allah Rabana dara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabari bara 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 bara. Sabari Allah Rabana dara banda Allah Rabana dara banda Allah Rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabari Allah Rabani biri 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 bara 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 bara. Holy Lord, 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 holy Lord. Jesus का नाम और दया करो, Jesus का नाम और Jesus का नाम और Jesus. Sabara kala raba shabari Allah rabana daraban Allah rabana. In Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabani kala rabani darabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabana darabanda. Sabara bara 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 bara. Izarabani khara basha kala rabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabana. Holy, 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 holy. Lord, we praise and give all the glory. We praise and give all the glory. We praise and give all the glory. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Jesus. Ribiri barabandalla ramana karabatramana darabandalla rabba. Urabandalla rabana darabandalla rabana darabandalla rabba. Urabatramani karabasha kala rabania darabani darabandalla rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus नाम और 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 दया करो. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, glory be your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Jisu namo priyatama, Hari Diva Vandana, Hari Diva Vandana. Hosanna, glory, 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 hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna. Mukati bhavate namo, Mukati hari punha, Mukati bhavate namo, Mukati hari punha, Mukati hari punha. Prema bhara, Shanti bhara, Sundara Mai.
নাম বিনো নাহি পাতকির কাঞ্চনা পাতকির Hallelujah, hallelujah, shine our glory. Hallelujah. धन्यवाद 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 पवित्र से विष्णु नम महिमारे परिपूर्ण पवित्र से विष्णु नम महिमा परिपूर्ण महिमा परिपूर्ण मधुबरा शुद्धवर सबुतु धरा नम मधुबरा शुद्धवरा सबुतु त्रिभुवने নাই आओ से नामर तुर रबा बाबा बाबा चला रबा रबा Oh yes, glory. Oh, धन्यवाद 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 Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna. Papa mrutu nakakari, Jogata dukha hari. Papa mrutu nakakari, Jogata dukha hari. Jogata dukha hari. Sei pata, sei pata, sei anand. Hallelujah, hallelujah. Naravani karavan shakala rabba. Sei pata, sei anand. Itanam aka karme name Hari jiva prarthana Hari jiva Hari 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 Ivara kala rabana daraba Oh धन्यवाद 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 Visu Nama Priyatama Hari Jiva Bandana Hari Jiva Bandana धन्य प्रभु आपको इतना पर धन्यवाद गिलौरी होसाना होसाना हालेलुया होसाना যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন Hallelujah, 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 praise Allah, praise Allah, praise Allah, praise Allah, praise Allah, पवित्र नाम धन्यवाद 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 इधर अवश्य कला बंदर बल बरबा हालेलुया 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 भगवान तुम्हें कतो तुम्हें कला बोलते मने धन्यवाद तुम चाहते हो बने लोग तुम्हें नाम धन्यवाद दूचे हालेलुया 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 भद्रात्र समस्त मार्ग बने लोग तुम्हें नाम धन्यवाद दूचे धन्यवाद 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 हमारे अपने भक्त यीशु को तुम्हें नाम धन्यवाद दूचे हालेलुया हालेलुया प्रभु हमको जो प्रदान के करे सब को नाम धन्यवाद कान पर बोलने को कोने को जो अपने बदल वाला बोलते हैं उनको देखिए हम देव जो तुम्हें नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बरबा हालेलुया 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 निश्चय गुण रूप में धन्यवाद करें बंदर और उद्देश्य वालों को मुझे मत में रखे चुके तुम्हें नाम धन्यवाद 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 ताकि अपने जानी वाली बुद्धि वाली उन ताकि जीवन में और भगवान ने को साधन बंदी जीवन को सहायता करो इधर अवश्य कर बतरी कर अवश्य कर बल बरबा हालेलुया 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 और बलि तंत्र प्रभु को अमान प्रभु मंदिर को पिता को अपने पास में को शिरो को निवेदन करो तुम्हें नाम धन्यवाद इधर अवश्य कर बंदर बल बरबा हालेलुया निश्चय आत्मा को शुद्धि सब करो तुम्हें नाम धन्यवाद कान रूप अमान को चिंता करो जो तुम्हें नाम धन्यवाद 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 ये बंदर को सुरक्षा प्रदान तुम्हें करे आशीर्वाद तुम्हें नाम धन्यवाद पूरा अवश्य कर बतरी कर बंदर बल बरबा हालेलुया 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 तेरे बोले आप मदद जो तुम्हें लोग को सहायता करो और प्रतिग्राम जो तुम समस्त आज्ञा जो पालन को तुम सहायता करो
ओ काल के तुम्हें कहला तुझे मत प्रेम करे मोर समस्त वाक्य सब पालन करे उदर अवश्य खाला बंदना वाला पर हालेलुया 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 ओ तेरे को मोर समस्त वाक्य जो पालन करे तुम साहाय्य करो उदर अवश्य खाला बंदना वाला पर हालेलुया काल उठा भगवान परम जीवन पत्र पढ़ाई के बोल तुमने धन्यवाद उदर अवश्य खाला बंदना वाला पर हालेलुया 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 तो जहां को मन पा गया तो आदेश होते एक काबू में सत्य सकरा में एक महीने को तो पालन करे मुझे को हमें लोग और हम में कार्य बुद्धि सहाय्य करो उदर अवश्य खाला बंदरी खाला बंदना वाला पर हालेलुया 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 मैं करुणा में परशुद्ध परम सबोत मन नाम धन्यवाद उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया और प्रभु तुम्हें निश्चय रूप दिन प्रवासी हो और तुम्हारे दुर्गागम समय तुम्हारे लोक मान को मत मने करे पुरस्कार को नहीं आसबो सुत्र जे प्रेम पांच प्रभु अपने सुप्रभु प्राण बुद्धिमान कन्या खुशी में जे करी होय तुम मोरे घर प्रभु भेटी वाली में सहायता करो उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और दिन प्रभु श्री वर्तमान अभिषेक आमंत्र कौन से का प्रभाव देखने जीवन में सहायता करो उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया आज दिन से भूली कल्याण कर हरि करे तोरे मत दिला प्रभु सरी हेतिला उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया और तेरे ब्राह्मण कर पवित्र आत्मा कर कार्य जे करी और एक ब्राह्मण को तुम पड़ी बने मात्र कार्य करी परिपूर्ण तो रवि में सहायता करो और हम जे संपूर्ण प्रस्तुत होई तुम भेटी पाई में सहायता करो उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया 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 निश्चय से दिन प्रभु और भगवान कर उदर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया मात्र जो मान तुम्हारे प्रभु और प्रभु तुम्हारे सुख दे प्रभु सब निश्चय समान कर अति आनंद विषय मध्य हवा इधर अवतारी खाला अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और तेरे सुख राजी को हम प्रवेश करे प्राण कोण जे प्रेम उद्यम को सहायता करो काउ से पत्र संकीर्ण होते इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया तेरे संकीर्ण पत्र जे प्रेम और जे प्राण कोण उद्यम को सहायता करो जे तेरे कष्ट साध्य वाक्य जे मोला निजस्व करिवा सहित ताको जे प्रेम कर्म रे मोदी लगाय सहायता करो इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया से वाक्य बोली जे प्रेम जत्नवान हो तुम दया करो तो प्रभु डाहन के मांग न जे सहायता करो उधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया कौन से विषय के कौन से कराम जे करे और निज सुचिंता जे प्रेम आवजी करे न दया करो कान ताबु आमन को मुक्ति प्रभु पत्र नहीं जाए है इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया मानो समस्त विषय में जे तुम इच्छा लड़ी और ताजे हम साधन को सहायता करो इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया एवं अनेक को मुक्ति कारण जे प्रेम ही बन सहायता करो कारण वो जे अनेक लोग तुम जानते चिन्ह दिले और विनाश पथे गमन करंती तमान का संस्कृत अनेक लोग मध्ये आसंती मात्र हम समान प्रभु तुम विषय में जे प्रेम कथा को तुम सहायता करो और से पुण्य मान को प्रभु साहसिक आत्मा एवं बुद्धि प्रभु आत्मा बुद्धि ज्ञान को प्रदान करो उधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और समान जे प्रेम मान को कथा को तुम ग्रहण को तुम सहायता करो एवं तुम को बेफिन स्वीकार करबा सहित और तुम को निज कारण कथा प्रभु ईश्वर बोले माने ग्रहण करिए तुम सहायता करो इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया कारण पृथ्वी समस्त मनुष्य और तुम सुष्ट तुम नाम धन्यवाद प्रत्येक निमता प्राण में कुछ तुम दे सब तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और तेरे समग्र मानव यात्री और जो तुम राज्य का जो आप लोग विकास करने में सहायता करो और सही पर तुम्हारा दासमान को मंत्र को लोग मान को उठा और जो प्रत्येक राज्य का जो बुद्धि में सहायता करो उधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और दसम से प्रभु सदा मत प्रभु और मंत्र कार्य पर चले छी ऐसे प्रभु अनेक लोगों से कालो से विषय को उठाई रखे छी और समाज में निश्चय में कथा कहबो जो तुम समाज को चक्कर में खोल देओ और समाज को निश्चय तुम जानिबे को स्वीकार करिवे एवं तुम राज्य कार्य में तुम आम जो तुम दे पारिबे इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया और देखो तुम्हारा प्रभु जो जाकर तुम लोग तुम्हारा कारण होए तो सकल समान प्रभु तुम चुक्की में तुम खोल दिया और समान तुम मुझे जानिए चिन्हबे एवं सत्य परमेश्वर सिखा कर मैं सहायता करो हालेलुया इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया एवं तुम लोग तुम्हारी प्रार्थना में जगह इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया मुझे पूरी स्वर्ग से प्रभु उतम मध्य राज्य के पूरी हिम्मत में सहायता करो इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया ए मान तुम मान तुम दया करो तमाम कार्तिक जीवन सम्मान विषय जो ब्राह्मण परिपूर्ण करो यदि हम जो जत्तवान को सहायता करो इधर अवश्य खाला बंदरा वाला पर हालेलुया 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 आलिशमा का जो भाग का समर्पण को दया करो जहां की चाहत कर मुझे बाकी मेरा पूजा सेवा के लिए परमेश्वर को सही पर में सहायता करो और बाकी मुझे मुझे में कर्म को दया करो हालेलुया और तेरे को जिला से तुम्हें सहायता करो परमेश्वर आखिर में सुन लो तो सुन लो जवाब दे मैं तो सुन जोहन 6 पर्वर 28 पद आ 29 पदरे लेखा होची सेथिरे समाने तांकु पचारिले ईश्वरन को कार्य सब करबा निमंते आम्भ मान को कौन करबा को हेबो जीसु समान को उत्तर दले ईश्वर जहां को प्रेरण करि अछन तांकर विश्वास करबा ही ईश्वरन को कार्य अटे प्रभुंकर कार्य करबा आवश्यक आउ
ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ଜଗତରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଉଛି, ମୋର ସେ ଆଉ ନିଜ ମାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସି କଟକର କେମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ। 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଲି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଥାଏ। ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ପରିବା ମୁଁ କେଉଁଠି କିଣୁଥାଏ, ମାଂସ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ, ଗ୍ରୋସରୀ ସପରେ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଗତ ରବିବାରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ସେ ବାପୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିନ୍ଦିତା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବାପୁ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ସେ ଅଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅନିନ୍ଦିତା, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସେ ଟିଚର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ବାବୁଲି ଭାଇ, ତାଙ୍କର 3ଟା ଝିଅ, ଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କେହି ବିବାହ କରିବି ନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ। ଆଉ କନିକା ଛକ ନିକଟରେ କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା ମାନସିଂ ପାଟନା, ସେଠି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାଟନାରେ ଥିଲୁ କନିକା ଛକରେ, ଆଉ ସେ ବାବୁଲି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବେଳେବେଳେ ମାର୍କେଟିଂ ସେଠୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ହାତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ଘର ଭିତରକୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆହୁରି କଥା କହୁ କହୁ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ କଲା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି। ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ୱାଟର ବେଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକା ହେଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ୟା ଲୋକରେ ଥାଉ। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଯାଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ୱାଟର ବେଡ଼୍ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି ବହୁତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ହତବାକ ହେଲି, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବସି ଉଠିବା ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ହଠାତ୍ରେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବେ, ସେ ତୁମର ପାଦକୁ ଆଉ ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, 2ଟା ହାତ ମିଶାଇ ମୋତେ ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନମସ୍କାର କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲାନି ତାକୁ ଦେଖି। ଏ ଲୋକ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡକାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସି ମୋତେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିଲା ସୂର୍ୟା ଲୋକରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଧେ ସେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଝିରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବସିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଲା ପରେ, ଅଙ୍କଲ ବାପା ଏମିତି ଏମିତି
ପାରାଲିସିସ୍ ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲୁ 21-22 ଦିନ, ତାପରେ ଫେରି ଆଣିଛୁ, କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାପାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି, ବିଜା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, କାରଣ ସେଠି ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ଫର୍ମାଲିଟି ସେଇଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବି ନା ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫର୍ମାଲିଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମନ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ଆମର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ସବୁ 100କୁ 100 ସଫଳତା ପାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ସେ ଭଲ ହିଁ ନପାରେ, ମରିଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଦାୟୀ? ସେ ମରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାୟୀ? ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ଅପମାନିତ ହେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ତ। ସେ ଅପମାନକୁ ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଯାଏ ବି ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରେ, ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବେନି, ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଆଉ এই যে কথা লেখা হয়েছি লুক পুস্তকরে, সেইপরি ভাবে কার্য করা মু সবুলে চেষ্টা করে থাকে, প্রাণপণ করি যেপরি মু লক্ষ্যস্থলের পৌঁছি পারিবি। কারণ অনেক চেষ্টা করবে আউ পারিবে না বলি প্রভু যীশু সেই কথা কহিলেন। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣ କରି କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୁକ ତାର 13 ଆଉ ସେ 24 ଲେଖା ହେଲା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସେୟା କରିକି ଆସିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଦିନା ଦିନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ମୋର ଶେଷ ଥିଲା ଜଗତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହେ ତୁମର କର୍ମର ହିସାବ ଦିଅ। 1982 ମସିହାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦିଆହେଲା। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁଲି, ତୁମେ ମୋ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ମାଗିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମର ହିସାବ ଦିଅ। ମୋତେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ପୁଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ତ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯାଏ। ସେମିତି ହେଲା ସେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କର। କାରଣ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ପାଟିରେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଛିଙ୍କିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି। ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ପାଣି ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅକୁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇପ୍ରେ ଦିଆହେଉଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଛିଙ୍କି ବାହାର କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପାଟିରେ। ଯଦି ସେ ପାଟିରେ ପାଣିଟା ପାଟିରେ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଛିଙ୍କିଲେନି, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ନହେଲେ ତ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କହିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ସବୁ ନୀରବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇପ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ତ ସେ ଛିଙ୍କି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଅନେକ ରହିଛି ପାଣି, ଆଉ ସେ ଛିଙ୍କି ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
पुणी द्वितीय थर दिगला पीले भितर गला डायरेक्ट पार्टी दबार आ छिंकी बाहर कला ना मुझे केमती लगुच मत हाँ पानी तुम भीतर गला सब छिंकी बाहर करता बहुत अस्पष्ट कथा बोली ताहले प्रभु ये कार्य करी मो चिन्ह तो मागिले ना दिन को 2 थर गली सकाल सन्धार प्रार्थना करी से समय टाचरे आसिले से 90% भल अच्छा प्रभुंर कार्य आरंभ है पुओ बहु ये आसिक प्रार्थना जोगदे न था प्रार्थना कर कहले से बापू बाइबल केते कोटेशन गुड़ाक केते से जीसा पुस्तक कौन कंडू से एकदम मुखस्थ से कहीजो तापर केमती प्रार्थना घरे बाइबल पढ़ा प्रार्थना उपवास मानत करवा सब आरंभ होगा चली सब 3टा जाक झील बाहा कले इत्यादि सदरे प्रभुंर सभारे परिश्रम निष्फल ना तबे प्रभुंर धन्यवाद हो आउ सेपरी भाव में कार्य कले ही प्रभुंर कार्य हम प्राणपण उद्यम न कले प्रभुंर कार्य हेनी यहाँ मन रखु बहुत लोग प्राणपण करते ना गोटे कर्तव्य साधन ड्यूटी कर दियंती प्राणपण कले गोटे कार्य कलापर से मन लगे पड़ो कौन है तार डेवलपमेंट कौन आउ कौन करा जाई पारिबो प्रार्थना टी कंटिन्यूस करने को हम आत्मा पूर्ण ही करने पड़ो उपवास करने को हम मानत करने को हम मध्यरात्रि उठी करने को हम ये सब जदि जन गिर्जा आसला से प्राणपण से केमती कर सब मो गिर्जार जमती भी मुझे लगी पवित्र आत्मा समस्ते पाइले मु कहीं पाइबी ना ये सब वाक्य गुड़ाक सब आ शिक्षा सब समस्ते मानुंट मु कहीं मानवी ना एमती मन प्राण पूरा लगेवा को हम तेबे जाकि प्रभुंर कार्य हम जा बस चाप जीवन सारा आसुवे जाऊे आपंकर चेंज किसी हम ना जड़े भल विश्वास परिचय आप रखिपारे ना कहीं आपन को खोजे नहीं मो पाखक आसतु किसी थिले तो खोजे आर प्रार्थना शक्ति अच्छी अनुभूतग्रस्त हो कहीं लोक मैंने खोजती जहाँ अच्छी से गुड़ाक शक्ति थे से राउलपड़ारू कहीं आसुले आम गिर्जा को बोधे आम पार्टनर की से सूर्या लोक गोटे झीटा को एमती पुणी भूतग्रस्त होगा पुणी डाकिले ये रोजलैंड मुझे 2 जन आम जाइए राउलपड़ बेस के जाइनु से लोक अच्छा जोड़ा भूतग्रस्त हो प्रार्थना कलु भल होगा से से कहले जड़े वयस्क स्त्री लोक से कहला कि शक्ति पाइच तमें एत आम हैरान सब होलु प्रार्थना कलु भल होगा गोटे ग्रुप गिर्जा आसवा लगे लोक आसवे तो पड़े स्थिर होकर शेष बंद से सीना परित्राण पाइब जानवे जदि आम ठारे किसी अच्छी शक्ति लोक जानवे खोजे डाकिबे आईपाई कौन करने को प्राणपण कर तेरे गोटे विशेष कथा ये प्रभु जीशु को शिष्य मैंने पचारे जोन आम जो देखिलु ये 6 पर्व तार 28 पदर से पचारे ईश्वर को कार्य सब करने आम को कौन करने को हम 29 देख जीशु से उत्तर देले ईश्वर जहाँ को प्रेरण कर विश्वास करने ही ईश्वर को कार्य अटे देखु भलरे ईश्वर कार्य कौन ईश्वर जहाँ को प्रेरण कर विश्वास करने ईश्वर कार्य अटे एकट को मत प्रेरण कर प्रभु मो ठारे विश्वास रखु ताहले मो परी समस्त चेष्टा करें संभव हम ना कारण प्रभु जड़े लोक मो सांग को धरले परी हाँपाई जिते प्राचीन मैंने सब कौन कि दंड मृत्युदंड पाइले कि भयंकर दंड पाइले आपड़ जदि सरल नम्र भाव में चलिए ताले प्रभु आपको व्यवहार करें एपरिक प्रभु जी कहले मुझे कर्म कर सेपरी ताठू अधिक महत् कर्म कर बाइबल लेखा अच्छे जो कथा आदौ सहज ना कहीदे कथा कहीदे कौ जीशु काम लोक सब करदे कि बड़ बड़ कम कर प्राक्टिकाली कहतु मत देखी कौ एमती गोटे बड़ आश्चर्यकर्म हो जाए आखि दृश्या यहाँ एत सहज ना किंतु असंभव ना से सावधान सत करने तेरे निकट में गोटे स्वप्न देखिली मुझे काली बोधे कहली ना कौन काली तो से स्वप्न देखी से बेडरूम रे मु एका शोई हठात मो आखि खोला बेलू मो साइड रे गोटे पुरुष लोक से लंबिक अच्छी मरिकी पड़ी से गोटे हिंदू लोक मान मरिया पर जमी सब कले से टाइप मत लगुच चिन्ह पारे मु पुरुष लोक गोटे जुवा लोक टाइप भाई ये केमती लोक मरिकी पड़ी मो पाखे फूल फूल गुड़ा केमती पकाई कौन कौन सब करी बोधे आउ से
ଅଳତା କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ କରନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରକ ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାକ କରାହେଇଛି ମୋ ବେଡରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଗତକାଲିର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁରା ତ ମୁଡ଼ିକି ଅଛି ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଉଠିକି ବାହାରୁ ନାହିଁ କି କ'ଣ ସେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ କି ଆଖି ଖୋଲ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସେଇ ନାହିଁ କିଛି ପୁଣି କହିଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଆଖି ଖୋଲ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁନି କି ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି କହିଲି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଜୀବନଟା ଆସିଯାଇଛି ଆଖି ଆଉ ଖୋଲି ନାହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠିଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଧରିକି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି ସେ ଲୋକକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଏସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଜୋହନ ଯେପରି କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଗହମକୁ ଭଲରେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ପାଛୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଖଳାରେ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ଅନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଗହମକୁ ଅମାର ରଖିବେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଦରକାର ଆତ୍ମିକ ଜାଣା ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ଡର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି 17 ବର୍ଷ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନାଁଟା ଅଲଗା ଥିଲା ଜନ୍ମରୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ନାଁଟା ରହିଲା ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଥିବ ଅଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ତେଣୁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକରେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଛି ଯେମିତି ସେଇଦିନ ପାଛୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ବାହାରିଯିବ ତ କେତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବେଶୀ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତା ଗହମ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁକରି ହିଁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହୁଏ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ରେସଲ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର ଯେପରି ମୁଁ କରିବି କାହାର ବାଧାର ବିଘ୍ନର ଆଉ ଝୁଣ୍ଟିବାର ପତନର କାରଣ ହେବି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର କାରଣ ହେବି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଭାଷା ଭାବ ଶୈଳୀ ସମୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ସବୁଦିନ ମୁଁ ରେସଲ କରୁଛି ଆରେ ମୁଁ କଥା ଗୋଟେ ବହୁତ କଡ଼ା ହେଉଛି କି ଏମିତି କ'ଣ ମୋର କହିବା କଥା ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ହିସାବ ଦେବା ପଡ଼ିବ ନା ରେସଲ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ପରି ହେବ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ କେହି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବନି ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କଥା କୁହେନି ମୁଁ କାମ କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହେ କାମ କିଛି ହେଲେ ନଥିବ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ କି ଏମିତି କି ନାଁଟାରେ କାମ କିଛି ନଥିବ ତେଣୁ ସେସବୁରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପୃଥକ କରିକି ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ଅଛି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ଅନେକଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସହରରେ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ 1945 ମସିହାକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉଠିଲେ
गोटे थे पर अलग अलग होकर सब कम करने लगे आउ सबुठ श्रेष्ठ स्थान को प्रभु मत आनी पहुंचले सी चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग रे जड़े श्रेष्ठ लोक सहित मत संस्पर्श आणले आउ से सिस्टर प्रेमलता बेहरा एकदम बुढ़ी लोकटा थिले चलिया शक्ति ना से घर आउ केते आउ 150-200 फुट बोध हम से गिरजा को आसा समय से रिक्सा आने को पड़ूला यपरी कि समस्त आउ सत्य विषय रहस्य सबू थिला जहाँकि मो शिक्षा करी मु ग्रहण कली से माने कही ना से सब मो ठार अच्छी आउ मुझे धरिकी रखुच्छी यहाँ को बढ़ेगा चाहूँ यहीटा ही मोर लक्ष्य लोक बेसी होगा ना मो बुद्धिर सहित काम करे आसतु सहयोग करूँ लोक किसी प्रभाव पड़ू बुझंतु ए मौकार मु सत्य जिनस कहबी आउ मान सम्मान इत्यादि सब देखी कारण से बुद्धि तुम बुद्धि न खचर परि हो ना लेखा अतव सुबुद्धि हो लेखा अच्छे बुद्धिर काम न कले कम गुड़ा हो पार ना तेणु आपण मान सहयोग नितांत दरकार समस्त सहयोग दरकार ताहले जाइए कामटा ठीक हो पार तो नाई नाई मोर से मोर किसी कर्तव्य ना ठीक अच्छे आप न कले आप अन्य जन ठीक करें दिने प्रभु आपको धरवे तुम जाऊल कहीं से गिरजा को तुम गोटे कर्तव्य था तुम दायित्व था कहीं तुम कलनी से केत लोक मैंने बाधा पाई जाते तले से गुरुत्व दिया न जाए यहाँ तो जनरल कथा लोक मैंने गुरुत्व पाइबा चाहती आउ सेम लेवल रे सब करने चाहती यहाँ कौन संभव मो स्तर को जीवा संभव टे प्राक्टिकाली चिंता करूँ मत बराबर मत रखु जेकोसी जगार मत रखु मो कार्य देखु केमी भाव में कार्य करी कथा कह कौ सब्जेक्ट नेबी कौन करी कौन ना तार कि पाई ही पारे किसी विषय समस्त को हाथ मुठा को आणला बेले शिक्षित अशिक्षित मो किसी फरक ही पड़ो ना केते बड़ बड़ धरणर साक्ष्य मो पाखे थिबारु जीवन को से प्रकार श्रृंखलित कर लोक मैंने मानुछंती मु जहाँ से जिन कहले आप लोक मानिजे डाकिबे खोजे बड़ बड़ मीटिंग गुड़ाक पब्लिक मीटिंग गुड़ा खोजे से जना पड़ो ना आज प्रकृत लोकटा किए कौन सेमती दक्ष लोक मान लोक खोजती से समय तेणु जी आमर कर्तव्य जी संभव से कले भल से अनुसार आप फल पाइबे ना प्रभु ठारे आप हिसाब देवे तुम कि करून चुपचाप खाली जाऊल एत सब कम है तुम कौन किसी कर्तव्य ना अच्छी ये सब प्रकार सहयोग दरकार प्रार्थना प्रार्थना सहित आर्थिक भाव जहाँ अल्प किसी रबार टेला के खर्च हो मोर क्या तो मुझे निर्भर करे ना कि भी करे ना किंतु खर्च ना तो हेनी ना के कम से कम 30 लोक भितर ठीक अच्छे मो अंटा बांधिली ये करी आगु एमती अनेक कार्य करके आमर स्टुआर्ट पार्टनर थिला बेले 7 दिन मीटिंग है 17 जन पास्टर्स लीडर्स माने आसते मोर अंचल प्रतिदिन से खाइया पे नॉन भेज आइटम प्रत्येक दिन किसी ना कि लास्ट दिन लास्ट मीटिंग मत मो छाड़देव से कुना भाई कहते असुविधा तुम मुंड खराब ना कौन तुम कौन भावुच केते खर्च तुम जानिच तो आउ कौन लास्ट दिन कर मुझे पलव हम मटन हम तुम मुंड खराब केते खर्च से तार दाम जान चिकेन फिकेन कौन कर ना मटन तो हम केते दरकार 4-5 किलो 6-7 किलो कि कौन हम दरकार पड़ो 10 किलो तो बेसी जाए मुझे 10 किलो कर इत्यादि भाव में कर मीटिंग जो मैंने थे आपने जानी पास्टर्स काम चर्च लीडर्स सेमिनार 7 दिन थिला से कुना भाई बारंबार कहले अरे भाई तुम चर्च टे जन लोक मैंने मीटिंग हम बोल जन दियो जहाँ मन जहाँ प्रेरणा थे से करेंगे प्रार्थना करेंगे कहीं इनडायरेक्टली पैसा दियो मागे से मो ठारे हो पार ना यहाँ मोर साक्ष्य प्रभु को मागुनी मनीष को मागि मो से मीटिंग केबे न हो पैसा मागे मो द्वारा चली पार चांदा उठेबा चलो ना मु निज को अंटा भिड़ी जो मैंने स्वतःप्रवृत्त भाव में करे भल ना कि करार ना मुझ मोर कर खाली जानी प्रभु चाहूँ किपरि भाव में कार्य है आपण मैंने जानी 7 दिन कार्य आमती तो मुझे मोहन अंचल को मत समस्त मंडली को एकाठी कर विशेष कर खाइबा पीबार सब दायित्व मु नहीं
ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେମିତି କଣ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଇଆଡୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଧେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଠି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ କହିଥିଲେ ନା ହାତ ଉଠା, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, କିଏ ମାନିବ? ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନଥିଲୁ। ତମେ ଜାଣୁନ, ଯାଅ ହାତ ଦେଇଥିଲ ତମେ କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ, କୋଉ ପାଖରୁ ମତେ ଆସିବ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ସେଟା। ବାଇବେଲ କଣ ଅନ୍ୟଥା ହବ? ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏ ପଇସା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରେ ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତ ନାଇଁ, ଥରେ ତ କରୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତିକି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପାଇଗଲି, କିଏ ଦେଲା, କଣ କଲା, କୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଗଲି। ମୋ ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ପଡ଼ିଲା? ମାତ୍ର ମୋ ନାଁରେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ଯେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ କରିଛି କହିକି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ତ ମୁଁ ମାଗେନି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେପରି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ହଉଛି। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ଲୋକମାନେ ଆଣି ପଇସା ଦଉଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢେଇବାକୁ। ଏ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କହିକି ମନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି, ନିକଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ କେବଳ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କେହି ପଶିବେନି କି ବାଧା ଦେବେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ କଥା ଦିଅନ୍ତି, ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେବେନି। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଅଭିଷେକ ଅଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି, ଯୌବନ ସମୟରୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଘର ବନେଇବାଟା ବନ୍ଦ କରି ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଏତେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି ନ କରିକି ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାରେ ନ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ। ସେ ସମୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା, କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଚାଲିବା। ଦିନେ ସେ ରୋଜାଲିନ୍ କହିଥିଲେ, ତମେ ଯଦି କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବନି ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବା? ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇ ସେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଜଣେ ବାହିକି ତାର ଅଛି, ଆଉ କମଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କଥା ନାହିଁ। ପାଠ ସେମାନେ ପଢିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିବେ କହିକି ସେ ପାଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାର କେତେ ଡିମେରିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କେତେ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ? ଆପଣ ବି ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଦେବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେତେ କେତେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଠିଆ ହଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ସେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ, ମୋର ଦିଟା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଏମିତି ଧରିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟାକୁ ସବଳ କର। ପାଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ। এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ହେତୁ, ଡେଡିକେଟ୍ କରିଥିବା ହେତୁ, ଡେଡିକେସନ ଅଛି ମୋ ଠାରେ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉ ସେଇଟା ହଉ, ସେଇଟାରୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କହି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କହୁଛି, କେହି ବି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମତେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଆସିବ। ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପିଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋର ବି ଘର ଅଛି, ପିଲା ଅଛି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପଛରେ ରଖେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେତେ ଦିନ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଏଲିଓ, ଏଲିସାଏ, ମୋଶା, ଜିହୋଶିଓ, ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନ, ସେମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ମିଶି ପାରିବନି। ମିଶିଲେ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ପାରିବେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଭଲ ହବ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନାହିଁ। ଧରି ନାହିଁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରେଡି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଲେ, ଏଇଟା ଆଣ, ସେଇଟା ଆଣ, ଏଇଠି ଯାଅ, ସେଠି ସେ ଆଉ କମଲ ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କହିକି ସେ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। କେତେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତ ହବ ନାହିଁ ସବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଗିର୍ଜାଟି ହେଲା।
ତେଣୁ এই ଦର୍ଶନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇବାକୁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କାଠ ଘାସ ଛଣ ପରି ପୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ରହିବ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର 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 କରି ଏ କଥା କହୁଛି। ମତେ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମୋର ଯାଏ ଆସେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରୁଛି ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିତ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଗରେ ସବୁ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି? ମୋ କାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଭାବରେ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଠାରୁ କୌଣସି ଦାନ ଦଶ ଅଂଶ ମୁଁ ତ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଭାବରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆସି ସେଇ ହୋମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉଟା ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହରୁଛନ୍ତି କହିକି। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଅରିଜିନାଲ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସବୁ ଆମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯାହା ସବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମୋ ମା ଔଷଧ କେବେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମରିକି 6-7 ଦିନ ମତେ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ବାପା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସବୁ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ। ବାପା ସବୁ ଭୂମିରୁ 3 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ, ତଳକୁ ଉପରକୁ ହଉଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡାକ ସେ କହିଲେ। ଏ କାମକୁ ମୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ ନ କଲେ ବି ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। କାହିଁକି ଯାଉଥିଲ ତମେ? ତମେ କଣ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କିଛି ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନଥିଲ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି କହୁଛି, ତମେ କଣ କିଛି କରିପାରୁନ? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରି କାହା ପାଇଁ କରିବେ? କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଦୀପଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମନ ଦେଲେ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି। କିଛି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିକି ଯିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ନଥିଲେ କାମ କରିହବ ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ କାମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଲୋକ ଯୁବା ଲୋକ ଜଣେ ସେ ମରିକି ପଡିଛି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ ସେ କଣ ସେ ଅଳତା ଏଇଟା ଫୁଲ କଣ କଣ ସପୋଇ କଣ କରାଇছে, ମାନେ ଏକଦମ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି 6 ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟତାର ପତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରି, ଗାଲିରେ ଲୋକ ଭରିଛନ୍ତି। କଟକର ବକ୍ସି ବଜାର ଭଳି ଜାଗା ଏମିତି କଣ ହେଇଛି, ସେଟା କେମିତି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂ ମୁଁ ନଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଆଉ ଖୁବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। এইটা ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଟିକେ ସବଳ କରିବେ ତ ଆଉ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ବି କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ? ଏ ଖେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ କଣଟା କରିବ? ଉଠି ତ ପଳେଇବା କଥା। ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ। ଏଇ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତମକୁ ବଞ୍ଚା ହେଲା, ରଖା ହେଲା କହିକି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ, କେତେ ଲୋକ କେତେ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ନ କରି ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି? ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ନା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରାଯିବ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଣି, ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡଟା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ପାଖି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବି। କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆହୁରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ସବୁ। ଆଉ ଅର୍ଥର ପ୍ରয়োଜନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମୁଖରୁ କେବେ ବାହାରିନି। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେବେ ମୁଁ ସେମିତି କହିବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି କହିବିନି। ସେଟା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଥାଇ ନପାରେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ।
जे विश्वास करे से लज्जित हब ना, जे विश्वास करे ईश्वर महिमा देखियो, प्रभुंकर कार्य प्रभु इच्छा मत कले आउ जिहोवा जी सदा प्रभु जोगे, प्रभु जोगे नहीं से जोगे आसते से जोगे। तेणु प्रभुଙ୍କର धन्यवाद। शेष ए वाक्य अनुसार अल्प किसी कहवाई चाहूँगी। ईश्वर कार्य सब करने कौन करने को हम जीशु कहे जे जहाँ को पठाई गोटे विश्वास कर। जीशु जगत को आसते निज संबंध में कहले मत पठाई मोर विश्वास कर। विश्वास माने कौन? कर्म बिना विश्वास मृत। जीशु गोटे विश्वास करिया कहले जीशु जो कथा कहते से गुड़ाक कर्म आम को करने को हम ताले प्रभु तो प्रभु कार्य कर ईश्वर जहाँ पाण जीशु चलीगला से पठेले प्रेरित मानू मत भी कड़क सहर को पठे भल रूपे जाणी रखु। मनुष्य इच्छा मुझे निज इच्छा मो कार्य करूना मोर गोटे भी सहर गोटे भी लक्ष्य ना ये कटक आसबार प्रभु कार्य करने छड़ा एबे भी मोर कौन लक्ष्य ना। प्रभु जानती मोर अंतर जानते केवल प्रभुंर कार्य करवा से 45 वर्ष कार्य पुनरुद्धार प्रभु केते खुशी हेबे। सब पवित्र आत्मा पूर्ण होते से प्रेरित शिक्षा सब मानुले प्रभु खोजुंट करुँच गिजा प्रार्थना मीटिंग सब सेटा नहीं प्रभु खोजुंट से लेखा होची आमे गोटे पुरुष खोजिलु पाइलु नहीं। तेणु आम भर गोटे भिन्न प्रकार चिंताधारा नहीं आज आम को कार्य आम को दिन मानक करने को हम। तेणु ये कटक जमी प्रभुंर कार्य उठिब पुनरुद्धार हम से काम आत्मांगर कार्य विशेष भाव सहित हम यू करने बुद्धि दरकार बुद्धिर सहित। गत रविवार जमी जो को डकाई क्या मुझे डाकिली कौन पर डाकिली क्या डाकिली ना से भितर आपण मैंने पशि पारे ना। आगामी समय पुणी सेमती मुझे करी आउ कौन करी केमती करी आपण मैंने जापर केवल मन में दुख करेंगे ना जे आमर कौ लोक को आकु कि ताकू कि कहले डाकले ना से भितर आपण मैंने जाई ही पारे ना। मोर भल चिंताधारा आत्मांगर चालना प्रेरणा अनुसार करी कौ लोक आसिले हम कौ लोक आसवा कथा ना कहीं क्या डका हो कहीं डका हो ना। एत तो मो पैसा वाला नहीं जे बहुत लोक को आनीदे गोटे स्टाडियम रे मो भौणी ज्योति कला एत सब कल गोटे कम्युनिटी हल नेलनि फ्रीली हो पारता। हाँ हाँ सत कथा जे पैसा आहरी दरकार ना। समस्त लोक कही दिखती किंतु कला बेले तो किसी न थाए एटा तो मो मुंड उपरे सब पड़े मुझे देखी करुच्ची। प्रभु मत से कले साहाଯ୍ୟ कले मु करी से चिंताधारा मोर अच्छी। तेणु एपरी खोलिक तो मुझे कहूना अल्प दिन मध्य मुझे खोलिक कहवाक बाध्य हेबी कारण विशेष भाव प्रभुंर कार्य मोर से स्वप्न देखाई किपर से मला लोक पड़ी मोरी पड़िकी अच्छी ताकू उठेवा पड़ुची मु बारंबार कर जीशु नाम गभीर अर्थ अच्छे आत्मिक भाव में जो मैंने जदि बा भावुं मैंने ठीक अच्छे मात्र ठीक ना तुम्हें कहो मु धनी मोर बहुत समझ मोर कौन से तुम्हें दीन दरिद्र अंध उलंब दुर्भागा तुम्हें जान ना सीधा सड़क क्या जदि से कथा कहु से ग्रहण कर डाक प्रेम कर सम्मान दियो भलरे कर तापर अल्प कथा को असल कथा कही दियो। तुम आद्य प्रेम अच्छ कि आद्य प्रेम कौटी थी कौटी तुम अच्छ तुम हिसाब देला कौन हम जान असल कथा टे कह बुद्धि खटे कहवा कह जोड़ा समस्ते करें ना आमती कि से उठे एक कल सहर को उठा गले मो जड़े लोक उठे पारि अनेक को कहार कौन दायित्व कर्तव्य से अनुसार तेणु कौन करने कह जहाँ को पठे तेणु प्रभु एवं लोक पठाऊँ मत भी कटक पठाई तेणु आउ गोटे मैन ऑफ गॉड दरकार ईश्वर सर्वेंट्स ऑफ गॉड ईश्वर लोक मैंने ईश्वर पठे लोक मान ईश्वर काम हो अनेक लोक ईश्वर पठे ना कम सब पड़ जा मु खोला मेला सब कहूँ ये बुझे बुझु न बुझे ना ग्रहण कले करू न कले ना बाइबल जहाँ बुझु मुझे कहीदे खाली बाइबल कथा ना जीशु सहित साक्षात दर्शन सब मध्यम विषयटाक आउ कनफर्म होगी कहूँ सर्वेंट्स ऑफ गॉड पढ़े से यथेष्ट ना से कौन स्पिरिट ऑफ गॉड थी दरकार जीशु शिष्य मान कहले पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो तापर जाइए कर बिना पवित्र आत्मा काम ना भलरे आत्मा पूर्ण आत्मा उत्तप्त होता लोक दरकार जे आत्मा उत्तप्त हो द्वारा काम किसी हम ना यहाँ मन रखु आपण हाथ में निर्भर आप उत्तप्त किए मना करेंगे चुपचाप रही प्रभु आप व्यवहार करें आत्मा उत्तप्त हो सर्वेंट्स ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड रे लिखा होची आउ जे समान जे धर्मशास्त्र बुझी पारे जीशु समान बुद्धिर द्वार खोलीदेले
ଲୁକ 24:45 ପ୍ରେରିତ 1:8 କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଆଣିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରୁନା। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଛଡା ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦବ? କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେଟା ଯୌନ 3:34 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ? ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବାଟା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପିତର କଥାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାଇମାନେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କଥା ଏଇ ପ୍ରକାର servants of God, spirit of God, word of God, power of God। power of God କଣ ନା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 4:33 ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧନ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ପ୍ରେରିତ 4:33 ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଶକ୍ତି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମାଗ ଶକ୍ତି ମାଗ। ନହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ମହାରାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କଥା କହିଲା ବାପା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତେ। ରୋଜାନଙ୍କ ଗାଁରେ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ ଛାଡୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲେ। ମୋ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଲୋକ, କନଜରଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଲୋକ, ବହୁତ ପପୁଲାର ଲୋକ, କହିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ତୋ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପା, ସକାଳେ ଉଠ ବସ ସମସ୍ତେ କହିକି, କିନ୍ତୁ ତୁ କହ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କଣ? ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିଲା ପରେ ନୀରବ ପିଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଲୁଦିଆ ପରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତୁ ଆମକୁ ଚଳେଇବୁ। ବଦଳି ଗଲେ ସବୁ। ମା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ବଦଳି ଗଲେ ଟୋଟାଲି। ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେତୁ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ଗାଁରେ କୁଟିଗୁଡା ବଦଳି ନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ବାପା ତ କହିଥିଲେ 26 ଜଣ ମିଶନରେ ଆସିଥିଲେ, କେହି ଆମକୁ ବଦଳେଇ ନ, ତମର ଛୋଟ ପିଲା ଆସି ବଦଳେଇ ଦେଲ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଦିବାକର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରା ଭଲ କଲି ବଦଳିକି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆପଣ ଯଦି ଆସିନଥା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଠି ଆପଣ ଆସିନଥିଲେ ଆମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଥାନ୍ତୁ। ଯେ କିଶୋର କହେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ପଶୁଥିଲି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇକି ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ଜେଜେମା ସେ ଜାନି ବୋଲି ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେ ବଦଳି ଗଲା, ମୋ ହାତରେ ଡୁବ ନେଲା। ଓଃ କି ବିଚିତ୍ର କଥା କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନହେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଫାଇନାଲି ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନା ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି କଣ କରିବ ନା ସେଠିକି ଯାଅ। ତାଙ୍କ ପଠାଇଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯାଅ, ସେ କନ୍ୟା ଡକିছে ଯାଅ, ଆମେ ପଠଉଛୁ। ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଆସିଲେ, କଥା କହୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବି ଖୋଜିରେ କେତେ ବାହାରିବ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେମିତି। ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ମନ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରହିଲା ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେବି, ବଡ ଚାକିରି କରିବି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବି, ଷ୍ଟାଟସ୍ କରିବି, ପିଲା ଛୁଆ, ଜାଗତିକ ମନ କିଛି କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପଛରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚଳିବା ଖୁସିରେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବାକୁ ହବ। ସେଇ ମନ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ।
आउ ए सब मन नहीं ये सब विषय नहीं कि मुझे कार्य करुँच आगामी समय बंची समय जाक मोर गोटे लक्ष्य प्रभुंर कार्य बढ़ाई जहाँ प्रभु ठारे ग्राह्य हम बाइबल जहाँ कह बाहर कथा कि ना तेणुक आपण मान भी सहयोग दरकार तेणु मुझे आउ थे कहूँ मनरे कष्ट दवाई कहूना जमी किसी भूल आम भितर न हो मो कार्य कहीं बाधा देवे ना यहाँ कहीं कले एमती कहीं कले ना सेमती कहीं कले आप जापारे से भितर नहांती आप प्रभु आपको आह्वान करना हेलो कमांडो कहीकि जीशु गोटे सांग भाया हाथ मिसे ना मत वर्ल्ड रूलर कर मत देखते मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट कौन मो परिश्रम न करी इमाजिन करतु भावतु ना एमती पोजिशन गुड़ा सब मिलना केमी प्रभु मत सब अनुभूति देकी दर्शन सब दे कथा कहते सेगुड़ाक विचित्र विषय कौन से लोग आत्मिक मन शुणे से मुंड घूरी देव कि कम करियो ना ये लेवल रे नहीं प्रभु मत कार्य लगे तेणु आपण मैंने सहयोग करूँ सहयोग माने कम से कम जहाँ प्रभु आपको चालना प्रेरणा देवे कम से कम तो प्रार्थना करेंगे मो कार्य को पसंद करेंगे हाँ ठीक अच्छे आम अच्छू खाली आपंकर प्रेजेंस फिजिकल प्रेजेंस थाऊ विपद मो सहित कथा मिसे कहतु प्रार्थना करूँ बाकी सब प्रभु हाथ में आसे फिजिकाली मेंटाली और स्पिरिचुअली मु प्रिपेयर्ड अच्छी मु प्रस्तुत अच्छी से तेणु आगामी सब निश्चय विशेष विशेष कार्य प्रभु साधन करेंगे गोटे साडो टाइप रे मु कहली छाया भाव में किसी दिन पर पुणी कहि खोला खोली भाव में कौन कार्य मुझे करने जाऊँगी किंतु जहाँ मुझे करी से पुनरुद्धार कार्य जो कार्य गुड़ाक जो अनुभूति गुड़ाक जहाँ लोक मैंने पाई सुप्त कर रखिंटा उठेवा प्रभुंर कार्य बढ़ ये सर जदि प्रकृति में सरटा उठीज राज्य उठिले देश उठिले जगत उठिब भलरे हो कि मंदरे हो कि जड़े विशिष्ट लोक मो विषय गोटे विशिष्ट कथा कही स्टुअर्ट पांडे आम थी समय से कटकर लोक फरेन कंट्री जाकि जीवा आसिया करिकी काम करते हठात मो पाखक ना शुणी भल स्ट्रंग पेंटिकस्टल लोक करे बहुत काम से कर प्रताप पात्र तांको माँ कि पात्र से प्रताप पात्र अन्य ना डाकना सानू पात्र माँ कौन मकरा चर्च से जाते मिनिस्ट्री डायनामिक मिनिस्ट्री ब्रह्मपुर से रखिकी 80टा चर्च था से सब नहीं से काम करते अमेरिका फाइनल जीवा अमेरिका अमेरिका झीटा को बहुत करते मकर नुआ नुआ आसला मोर साक्षात शुणी माँ मत कहले बेंजामिन मो पुओ सहित तुम कम कर तार 80टा चर्च अच्छी सब तुमको से हेड कर रखियो इत्यादि आउ तुम आस आम घर को यही दिन आस से फरेन जीव ता पूर्व तुम सहित मुझे तुम सहित देखा साक्षात कर गोटे भल लोकटा को चाहूँगी मु गली पर मत से देखी चर्च देखी कहले कहीं तुम कहली मुझे तुम पु अपेक्षा कर तुम आसिलनि तुमको मना कले माने मना कले से प्रेमता सिस्टर मना कले अन्य मैंने मना कले नाई सिस्टर सेमती ना मुझे प्रार्थना करुँच प्रभु को इच्छा है असंतुष्ट से निजे मो पाक खोजिकी आसिले मत से जो मैंने चर्च को आसते से मत कहले आज से समाज गृह से गिरजा करने को आसते स्टुअर्ट पार्टनर आउ आपण विषय से बहुत प्रशंसा करी कहले कौन कौन कहले प्रशंसा करंतु आउ जहाँ भी करंतु किंतु मुखर तो बाहरी गला आउ कहले आउ सारा दुनियाटा निर्भर करुच्ची इंडिया उपरे माने स्पिरिचुअल कार्य रे अमेरिका सीना धनवान इत्यादि सब किंतु प्रकृत ओरिजिनल लोक माने तुम इंडिया रे पाइबो सरल नम्र भाव लोक कार्य कर आउ से समाज गुड़ा गोटे दिन से गुरुवार तक मीटिंग से कहते से सुका भाई ये तो मत कहते एमती कर आज सब कहते तो जाइए नुआ नुआ से आसते तेणु सियाड़े जाऊे इे आसुले एमती होगी आस्ते आस्ते शिखला गोटे जगह स्थिर रहा जानिक गोटे जगह स्थिर पूर्व एणुतण एणुतण होते कहले सारा दुनिया निर्भर करुच्ची इंडिया उपरे इंडिया निर्भर करुच्ची ओडिशा उपरे माने ओडिशा रे एकदम खांटी लोग गुड़ाक सारा ओडिशा निर्भर करुच्ची कटक उपरे देखो पाड़ू घूरी घूरी कथा आसुची आ सारा कटक निर्भर करुच्ची स्टुअर्ट पाटना उपरे मैंने स्टुअर्ट पाटनाटा जमी जेरूसालेम की कौन से प्रकार आत्मिक कि कौन आउ
सारा स्टुआर्टपाटना निर्भर कर पास्टर बेंजामिन बेहेरा तार अर्थ सारा दुनिया निर्भर कर लोकटा से भलरे कहले कि मंदरे कहले कि से छाड़ मु इमिडिएटली कहली से मोमेंट रे मु कहली एडा अमेरिकन माइंड अमेरिकार बुद्धि चालाक से कथा कहते खांटी लोकटा अच्छे या धरिकी मो काम करी उठिली गोटे दिन मो पाक घर को भी आसते कथा कहला कथबार्ता सहित मिसार मोर कौन लक्ष्य सेमती ना फरेन जाऊँ पैसा आस मत भी नहीं दियो जीशु न कहले मु टलिबार लोक ना कौन लोक मत टली पार ना मोर फाइनाल विषय से तो प्रभु जीशु कहले मत पिता छाड़ना ना से तो प्रभु मो संगे अच्छा ना से जा हो तेरे प्रभु नाम धन्यवाद हो प्रभुंर कार्य मान करने को किपरि कार्य प्रभुंर करने को जहाँ को प्रभु पठे छटा कथा मुझे कहली सर्वेंट्स ऑफ गॉड प्रभु मनोनीत लोक मैंने स्पिरिट ऑफ गॉड पवित्र आत्मा निहाती दरकार वर्ड ऑफ गॉड पूरा सत्य बाइबल का प्रकृत बुझा को जहाँ बाइबल कहूँ केवल से सत्य वाक्य कहवा शिक्षा करने दरकार आउे पावर ऑफ गॉड ईश्वर शक्ति दरकार आश्चर्य कर्म सब ना प्रकृत कार्य बढ़ोनी तापरे विजन ऑफ गॉड प्रभु को दर्शन अनुसार दर्शन रे कथा कहते से अनुसार हम कार्य निज इच्छा निज मन मार्ग रे नहीं फाइनाली माइंड ऑफ गॉड ईश्वर मन गोटे आत्मिक मन हवा को हम जागतिक मन जहाँ टंगा पैसा रखियो तुम ना तुम परिवार तुम भविष्य मला बेलू दरकार किसी ना सब जाक तुम बैंक पैसा सब भूत खाइब से बैंक वाला गवर्नमेंट नब आहा प्रभु काम लगे था कि पुरस्कार धन पाई था नहीं तेणु से प्रकार गोटे माइंडटा दरकार जीसु ख्रीष्टर जो प्रकार मन थिला से प्रकार मन जहाँ भी से सिस्टर माने जो बड़ बड़ चाकरी पदवी थे बापा जड़े जमीदार थे घर द्वार जगह गोटे चर्च कर बनदे से कले सर्वस्व से मंडली को दान करदे सब कमिटी फमिटी कौन गठन सब कौन कर सब देले दिने आसते तो दिने चलीगले आती प्रभुंर कार्य से समस्त विषय लगी यहीपरि भाव में आम कर दरकार कारण लिखा आद्य मंडली लोक मैंने जमी गृह विक्रय कर प्रेरित मान पाद तले आनिक थोले कौन पाई प्रभुंर कार्य बढ़ी आम को प्रभु उठे प्रभु मत जमी उठे आपण मान मत भिन्न भिन्न प्रकार दायित्व देकी प्रभु कार्य करने ना आम को हिसाब देवा दिन में प्रभु छाड़े कहीं नेग्लेक्ट कल ना ना समस्या आम आसो प्रभुंर कार्य हेला कले आग पुस्तक पढ़ु कौन लिखा प्रभु गृह उच्छन्न थिबा बेले तमे निज निज गृह पर दौड़ुच तेणु अभिशाप सापग्रस्त हो तमने जाओ पर्वत काठ काटिक आन प्रभु गृह बनाओ केते विश्व सब लिखा जो से बनवा आरंभ कले जो मान मन में प्रभु प्रेरणा देले जो आत्मा उत्तेजित कले बनरे पुणी प्रभु से भविष्य वक्ता द्वारा ये जो घर बनाऊच तार पूर्वर जेपरी तार गौरव महिमा थिला कौन सेमती बनाऊच यहाँ जमती सेमती कर दौच जमती सेमती काम प्रभुंर पसंद ना मुझे आउ थे बारंबार करके 1945 मसीह जो कार्य आरंभ होता से करवाटा कौन उचित नहीं आपण मैंने उचित नहीं बोली मन करुँच कि कर कर्तव्य नहीं खाली गिजा प्रार्थना करदे यथेष्ट होगा भावुंट केमती से करुले से भाया कार्य करा कौन आमर आवश्यक ना मुझे रोमान कैथोलिक एकदम बदली जाइए आपड़ कहीं बदलिए ना से सब निष्पत्ति तो आपण कौन करेंगे न करेंगे प्रभुंर कार्य गोटे कथा मन रखु के बंद हम ना जब जीशु कहले जदि तुमने मुख बंद कर पत्थर गुड़ाक पाटी करेंगे तेणु आउ थे कहूँ मोर कार्य चिंताधारा कहीं बाधा देवे ना जी पारे सहयोग करेंगे प्रभुंर कार्य को यथार्थ रूपे आ यथेष्ट भाव में वृद्धि करने मोर गोटे मात्र लक्ष्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारमानी खाराबा श्यामानी काराबा प्रमाना दाराबान दालाराबा हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद प्रभु तुम्हें आमान को दया कर उदारबा श्याकालाराबानी खाराबान दालाराबानी खाराबा अनेक ख्रिस्टियान अच्छा सहर में अनेक गिरजा घर समाज घर सब रही गिरजा प्रार्थना पाई मात्र सत्य उपासक कम आत्मा सत्य पितांकर उपासना करने लोक नहांती सेमानकर संख्या कम जो मैंने सब जानी थे से अनेक शिथिल दुर्बल हो जाइछन्ति पड़ी जाइछन्ति पछ घुंचा देइछन्ति मात्र धार्मिक 7 थर पड़िले भी उठिबो केते लोक माने थिले प्रभु आमानकर सहित रे
आम कटक आसीगला स्टुअर्ट पार्टनर कार्य आरंभ होला बदली गले प्रेरित शिक्षा अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन सब ग्रहण कले चलिले अनेक दिन पर्यंत इधर मानी खार वर्षा काला रबा किंतु वाक्य अनुसार तो घड़ी प्रथम थी लोक मैंने शेष पड़े कि आम कुछ कर्तव्य रही तेणु जो चालना प्रेम मन में आज आली से स्वप्न देखा मो पाखे मरिकी पड़ी अच्छे जीशु नाम उठ 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 ता स्पिरिचुअल ए सहर को उठेया पड़ो से अनुभूति थी लोक मैंने जो मला पर उठेवा को हम तेणु प्रभु जहाँ किसी मो मन में चालना प्रेरणा आसी अल्प सामान्य हो पारे किंतु तुम दृष्टि सामान्य हम ना तुम्हें कह जपरी अल्प विषय विश्वास बहु विषय पर नियुक्ति दिया अपना प्रभु आनंद सौभाग्य तेणु मत आम प्रत्येक को दया कर एक मन में तुम सेवा करवा तुम कार्य करने तुम्हें आम को साहाय्य कर जीशु नाम सर्वत्र सेपरी करवा पूरा बात्रा मानी खार वर्षा काला मानी खार बंदारमा आम जीवन बदली जाऊ प्रभु जीशु नाम तहरे अनेक लोक माने बदली जीवे धन्यवाद दूचु आज सेवा कार्य तुम उपस्थित पवित्र आत्मा सहभागिता तुम वाक्य निमंते ये वाक्य केवल श्रोता नुहे तुम कर्म करने तुम्हें अनुग्रह कर आम जदि पछ घुंचा दबू आम जगह अन्य मैंने उठी काम करेंगे मात्र से हिसाब देवा दिन आम कष्टकर हो तेणु प्रभु तुम इच्छा अनुसार आम को कार्य करने को तुम्हें साहाय्य कर प्रथम ईश्वर राज्य धार्मिकता अन्वेषण करने अनुग्रह कर तहरे जहाँ मान आवश्यकता तुम्हें आम को जोगे देव जीशु नाम दया कर मु निजक आउ थे सब बड़े तुम समर्पण करें किसी भी समय बाकी रखिनी एबे भी आउ थे समर्पण करुच्ची मत संपूर्ण तुम नियंत्रण मध्य रख जहाँ कि मोर चिंताधारा कार्य संकल्प रही कौन सी प्रकार मोर निजर हम ना सब तुम इच्छा अनुसार हम निजर हेले कि मुझे करी ना कारण तुम्हें कहल मो बिना तुम्हें किसी करें ना जोर 15:5 तुम बिना मुझे करें कि तुम द्वारा सब करहब जब फिलिप 4:13 प्रभु कहले मोर शक्तिता ख्रीष्ट अनुसार मुझ समस्त करे प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रत्येक को आशीर्वाद कर एक मना हवापाई तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक विभिन्न चिंता समस्या अभाव अवस्था रोग दुख जीशु नाम दूर हो वर्तमान आम जो उपस्थित अच्छु जो मैंने ऑनलाइन सेवा कार्य जोग देते से प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह कर दया कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम तुम कंटा विधा पाद प्रणाम आ चुंबन करी एवं तुम हस्तला मान सर्वण सब समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्ची आमेन दुई हाथ समस्त ऊपर को उठेगा I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।